The legal rules for barangay dispute resolution under the Local Government Code of 1991 RA 7160 focusing on the lupon tagapamiyapa barangay justice system. Number 1. Lupon proceeding and confidentiality. If parties fail to settle dispute through the lupon, its proceeding remains confidential, not public record. Kung kibali ma-fail ag settlement sa panaglalis na pinaagi sa lupon, ang mga proceeding magpabilin nga confidential, dili nila i-public ang record. The lupon secretary keeps record but these are not admissible as evidence in court except to prove attempts at mediation. Ag sekretary sa lupon mao'y maghipo sa mga record pero dili kini madawat nga ebidensya sa korte gawas og pamatud-an sa mediation. Number 2. Scope of lupon jurisdiction. The lupon handles mirror dispute, neighborhood conflicts, small claims but includes. Ang lupon mao'y nagdaya sa mga gagmay na mga panaglalis. Example, kanang kalalisan sa imong silingan nga nangangkon si juta nga naapil sa but includes crime punishable by more than 1 year in prison or a fine over 5,000. Kibali ka ng mga krimen nga nahatulan sila 1 year na pagkapriso ug mumulta na sila og tag 5,000. Dispute involving government agencies or corporation. Mga paglalis sa mga ahensya or sa gobyerno na corporation. Conflicts between parties from different barangay unless both agree to submit to the lupon. Ag panaglalis-talis sa mga tao gikan sa lain-lain nga kuan panang barangay nga unless kuno nga mo agree sila duha nga mo submit dito sa lupon. Cases already filed in court or involving mga kaso nga ginapiled sa kanang korte. The procedure for amicable settlement in barangay dispute resolution under the Local Government Code of 1991 RE 7160 focusing on the lupon tagapamiyapa. Number 1. Who may initiate proceedings. Any party to a dispute may file a complaint with the lupon chairperson. Kibali, bisag kinsa nila basta partido sa panaglalis maka-file og reklamo ngadto sa lupon chairperson di ay. Next, the chairperson then issues a summons to the other party requiring them to appear for mediation within 10 days. Kibali ang chairperson mao'y magpagawas og summons sa kada partido na mutunga sila alang sa mediation sa valor 10 days. Number 2. Mediation process. The lupon chairperson conducts mediation to help parties reach an agreement. Ang lupon chairperson mao'y magdaya sa mediation aron tabangan ang kada partido na makabuot ag saktong kasabutan. If mediation succeed, a settlement is documented and signed by both parties. Kung mahuman na ag mediation, isuwat dayon ang kasabutan ug pirmahan sa kada partido. If mediation fails, the case proceed to conciliation before the pangkat ng tagapagsundo, a panel of 3 to 5 lupon members. Kung mahuman na ag mediation, ang kaso ipadadyon ngadto sa conciliation at tubangon sa pangkat ng tagapagsundo nga na ay panel nga na ay 3 to 5 members sa lupon. Number 3. Suspension of prescriptive period. While the dispute is pending before the lupon, the statute of limitation time to file a lawsuit is suspended. Samtang ang panaglalis na apas lupon, ang statute of limitation masuspend na siya. Then, this suspension ends when the lupon issues a certification to file action if conciliation fails or when the parties settle. Kibali kini nga suspension mahuman kung ang lupon mo pagawas og certificate to file action or kung magkasinabot na two parties.
Did you get it? Bisaya ra to kaadto, sabotable ra. Number 4, key rules. Dispute involving parties from different barangays may be handled by the lupon of either barangay by agreement. Ang mga panaglalis-talis sa mga tao nga gikan sa lain-lain na barangay husayon sa lupon sa bisag asa na barangay kung muoki ag two parties. Then, proceedings are confidential and settlements are binding like court judgment. Ang mga process confidential ug ang mga kasabutan lig-on sama sa among relasyon sama sa desisyon sa korte. In short, the process prioritizes voluntary mediation and conciliation to resolve conflict informally with legal safeguard to ensure fairness and enforceability. Sa laktod na pagkasulti, ang process nagsugod sa voluntaryo nga mediation o conciliation aron masulbad ang mga panaglalis sa legal man pud na og aron masiguro ang justice kay example og maglalis ta di gud na masulbad kay pareha man ta taas og pride. These rules for barangay amicable settlements and arbitration under the Local Government Code of 1991 RA 7160. Number 1. Amicable Settlement Rules. Form and Validity. Settlement must be written in a language parties understand and signed by them and the lupon chairperson. Ang mga kasabutan kinahanglan isuwat nga aron masabtan sa mga partido og permahan nila og sa lupon chairperson. Court involvement. No party may file a court case during barangay proceeding. Wayay partido na makapile og kaso sa korte samtang nagpadayon pa ang barangay proceeding. The process for dispute resolution through conciliation and arbitration under the Republic Act 7160 Local Government Code of the Philippines. Key points include: Number 1. The pangkat a dispute resolution body has 15 days to resolve dispute, extendable by another 15 days. Ang pangkat na ay 15 ka adlaw aron husayon ang panaglalis ug mahimo dugangan og 15 ka adlaw og dili is ka tuig. Bitang 15 na adlaw idugang. Number 2, settlements must be in writing, signed by parties, and attested by the lupon or pangkat chairman. Ang kasabutan kinahanglan isuwat og permahan sa mga kada party og pamatud-an ni lupon or chairman. Para na. Para lang kay atong linungan, kung siya na ang atong labihan bukit nga. Number 3, conciliation is a prerequisite to filing compliance in court except in specific instances. Ang conciliation is kinahanglanon sa dili pa makafile og kaso sa korte gawas sa pila na kakaso. Mamanggoro na. Kapuya. Number 4, parties can agree to arbitration with the award made within 10 days after the repudiation period. Ang kada partido mahimong musugot sa arbitration nga ang desisyon ipagawas sa suyod sa 10 days human sa panahon sa repudiation. Mao ba?